कांग्रेस असंजा पी कोंटिला रोहांग पी पेन पेन बांसुरी सिसु से बीजेपी अलग किदुन सिलड्रमपुरा लो कांग्रेस पेन कांगडांगामाय किबी एमपी क्लिक अलाम कचिंगवाय डिफु एमपी आंहो अपन बादुता आमेन चेथाप थेलांग नॉमिनेशन आलो जॉग अबांग अबेलांग थेरे पो इंको राफो आर्नी बीजेपी कांग्रेस अतुम नॉमिनेशन आलो के जॉग जे अबिरता दो करडम आदा बिरता लो पेने बिरता थानबांग थारे हारमोनी बे नन बिरतांग टन पेन आरजित कांग्रेस असंजाबी माटे कार्बी आंगलो ऑटोनोमस काउंसिल इएमबारिम कोंटिला रोहांग पिला पेन आरि संग होतुम थेरे पो इंको राफ्ली आर्नी डिफु चुटिनाला कपाथुआ क्लामालो केपादो बीजेपी किले कपाचेताक अमायालोंग बीजेपी आलो चिंगबेदुन तांगलो कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस अमाफी बारिम माटे कार्बी आंगलो ऑटोनोमस काउंसिल इएमबारिम कोंटिला रोहांग पि थेरे पो इंको राफ्ली आर्नी डिफु चुटिनाला पथुआ क्लामालो केपादो बीजेपी किलिक अमायालोंग बीजेपी आलोंग चिंगबेदुन आलांग लिपेन कादो कबे बांसुरी सिसु से कांग्रेस अरात बीजेपी आलोंग दुनसी रड आमाय पि आलोंग चिपाकलांग लदाख कचिनी जापान चेथान में कांग्रेस असंजापो माटे एमएलए अबारिम बिडिया सिंह इंग्लैंड आलांग लिटा चिक्लोजन थम अफ्रांग मेथांगा सong पेन जीओसी बीजेपी आलोंग चिंगबेदुन एमपी क्लिक कटे बकलांग दाम से कांग्रेस पेन सिरधमपुर आलोंग थेरेपो इंको राफ्ली आर्नी सong कांगडांग अमाय पादु पुसी बियाना रोंग पेन निलितुम फेरंग के काट निसलोंग बिरता नंगपाले एमपी क्लिक कतेबक लांगदाम से महामाया कांग्रेस पेन थेरेपो इंको राफ्ली आर्नी सिलड्रमपुर इएमबारिम बिदा सिंह रोंपिया हेम आलो कांग्रेस कांगडांग अमाय पादोसी किलिगा फान चिथिक चिदांग पन इएमबारिम बिदा सिंह रोंपि पेन केपादो कांगडांग अमाय लं एमसीसी अकोंचुन बा पंकज बोरा पेन चेंगलक फिनान रोंगा संजा तुम चितंग दुन को गुनाव नहीं वैसे हमारे यहाँ डॉलर हमें तो गुनाव ना कि सुपर में बीजेपी डॉलर हमारा डॉलर है और एक एलसी डॉलर ही আছে और বিভিন্ন डॉलर ही আছে দুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পৰা আহি আছে আৰু মই যেটো দেখিছো আমি দেখো আমাৰ সমষ্টি মই অন্য কথা সকলো জনাই দেখো আমাৰ সমষ্টিত আমি আজি ইয়াত ফটো মিছিল আমি পাইছো যে এবাৰ আমাৰ মহাসমষ্টি সহজ মানে সব বিগত যেটো এমসি লছন আছিলে বিশেষকৈ ইয়াত বিজেপি পাইছিলে ৬,০০০ কম ভোট আৰু তাৰপিছত মই পাইছিলোঁ ৪,৫০০ বেছি ভোট আৰু তেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গ্ৰুপ এটা আছে তেওঁলোকে পাইছে ২,৭০০ ভোট আৰু লগতে এজিচিও আছে আৰু কংগ্ৰেছে তেতিয়া পাইছিলে প্ৰায় ১৮০০ ভোট এই গোটেইখিনি ভোট যদি আমি মিলাই দিওঁ বিজেপি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় ১২,০০০ ভোট থাকি যায় টোটেল আমাৰ ২২,০০০ ভোট আছিলে টোটেল ভোট হৈছে ১৮,০০০ আৰু যদি ৬,০০০ আমি বাদ দিওঁ টোটেল ১২,০০০ ভোট থাকে তাৰ মাজত মই ভাবোঁ এতিয়া আগৰ কংগ্ৰেছ মোৰ লগত অহা যিমান কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু যিমানৰ লগত যিখিনি আমাৰ এনেকুৱাই মানুহ আছিলে কোনো যিটো কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল গতিকে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছৰ নাই বুলি ক'লেও ১০,০০০ মানুহ কংগ্ৰেছত আছে তাৰ পৰা যদি দুইজন যদি গুচিও যায় তথাপি এবাৰ আমাৰ ইয়াত আৰু জিকাটো খাটাম কৰিব ধৰিছে গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি এটা ভাল এটা ভোটত আমি আমাৰ জয়যুক্ত কৰিব डिफु एमपी आंग होय अफान थेरेपो इंको राफो आर्नी बीजेपी कांग्रेस पेन चेंगलक किलिक कारजाब दुनजी आबांग फुवतुम नॉमिनेशन आलो जॉकपो पुसी सॉन्ग पेन काट न्यूज आलो बिरता नंगपाले बिरता केलोंग अटेंगे बीजेपी पेन होरेन सिंह पे कांग्रेस माटे इंडियन नेशनल कांग्रेस पेन बीरेन सिंह इंटी ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी पेन हुलेराम तेरांग रिटार्निंग ऑफिसर आलो मेन कचे थाप आलो माटे नॉमिनेशन आलो जॉक पनपो लापेन अनपार्टा एपीएचएलसी पेन जेआई काथार आलांगलिता नॉमिनेशन आलो जॉक पनपो लोकसभा किलिक कबचिटाक आर्नी आफिजों राचारिया सोंग लापेन असोंग जातुम किलिक के पहाय जी अफान कार्बी आंगलों आलों आसन किलिक कबचिटाक अजायमेक केबी फ्लिपिन आसन से थैगलों नॉर्मल सपोर्ट बेटा मुक तन पनेक्सिन है Kan kray silo vote ke jokta nilikai ta mathada niliki piagot lakha pondoma kalite nilike berate machine along clank pameloma nilikai ta mathada ke joka tengpen ke patini avar sai doma ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thek doma ningke hanga party aphan kachiki klong isia kimia dichi vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi vvpet henlo
Nili ning dorik ason anthir thipen kang sai un adichi. Lake isi salajong pen karjab adichilo. Lapen EVM along cherap lok ahormulo. EVM lapen VVPAT pen nang liko son si vote jokpo. Keng kamisi polling booth arlokilut. Vote ke jok ahem arlokilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hangabang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang loma ning ke hangabang puamen adung ake era tur klang po. Keng kam pli kang chap alu klang loma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang li ning ke hangabang puamen mate ang tek klang loma. Labang so kang chap alu achet second troxy an siklang chonji. Laso apilo te amina chi thui pen che beng pet si isi yang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi akimi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar lapen nili che chini. Ko mata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo ko pima ning ke the klardak chengbar kri. Ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo. Lasi vote ke jok a hemar lo pen barbe ya prang e phong VVPAT along patini te kang tha. Laki kemesen alam lo. Jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic araida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Nona pirbi keman karjonga ka Ohen pujisu nangkan hon kithe Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne senghe kang sa Matha dam lote ne kayala Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepaking cita. Madhari, no nalok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor.
Lasinang litum da padar ipin bin ang humrig nun. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Dinamu piputa bertalong wang thulu. Dipu maja ke damatawar chutianala patuak lamalo. There point ko rapli arni BJP ben. Lok Sabha kelik aparman kelik apong ut. Vote si vote ke hangamai pangcheng pon. Vote ke hangamai pialong. BJP National Party akonchun bang. Sriram Madhav nang chitong dun. Lok Sabha kelik arni hongkupa nang kele langdam si there po inko rapli arni BJP Karbi Anglong Party ben. Dipu maja kedam chutianala patuak lamalong. Kecheng si kelik kachapate amai pi. Kepadosi. Kili kapong ut kibut kapang cheng. BJP National Party akonchun bang Sriram Madhav. Kili gamaya long nang chitong dunsi. BJP ben. Kelang kaching bar ajo. Karbi Anglong da kaching thur theglong si. Alangli Rada Phan Pachini. Biren Singh Tia Phan Kilik pen. Kachipadi si. Horen Singh Bea Phan Kangthum Karni. Padunang Poputa Madhav Pasang ho Mai Pialong Pacheta. देखने के बाद मुझे एक बात तो पक्का हो गया. इस बार तो आप सब लोग नारा दे रहे हैं ना
फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा तो आप सब लोग दे रहे हैं, पर मुझे आज ये सभा में आकर ये स्पष्ट हो गया, अब एक बार बीरेन सिंह साहब का पत्ता नहीं चलने वाला है। হৰেণ সিং ডাঙৰীয়া আমি শিকাব লাগিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব। সেই উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্যৰে আগন্তুক 18 তাৰিখে আপোনালোকৰ মূল্যৱান ভোটটো পদুমফুলৰ চিনৰ প্ৰতি হৰেণ সিং ডাঙৰীয়া সহায় কৰিব লাগিব আৰু আশীৰ্বাদ দিব লাগিব। দ্বিতীয়জন হৈছে বৰ্তমান আমাৰ সাংসদ বীৰেন সিং জী। 1972 পৰা আজিলৈকে তেখেত সাংসদ হৈ আছে, কিন্তু ইমান অদীৰ্ঘ কালত তেওঁ আজিলৈকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে কোনো এটা কাম কৰি দেখুৱাব পৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা সাংসদ, এনেকুৱা ব্যক্তিক এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব। আৰু মই আশা কৰিছো আজি এই বিহাৰ সমাৱেশে, আজি এই গণসমাৱেশে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে অহা 18 এপ্ৰিলত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, আমি একটা আকৌ নতুন অভিলেখ ৰচনা কৰিম। অসমত 14খন আসন আছে, 14খনৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট পাৰ্চেন্টেজ পোৱা সমষ্টিটো হ'ব 3 নং অটোনমাস এসটি পাৰ্লিয়ামেন্ট্ৰি কনস্টিটুৱেন্সি ডিফু। এই অভিলেখটো আমি সকলোৱে সৃষ্টি কৰিব লাগিব। Kilik bacatak amai pialong MP Roman Deka BJP State Account Chunbang Punindra Sharma Montri Piyush Hajurika Team Karbi Anglong Akleng Sarpo Mate CM Tuliram Ranghang Pen Chenglok Penan Asongja Posangja Piatum Chetong Dun। लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां फॉर्मल क्षेत्र में बनी हैं, करोड़ों की संख्या में इनफॉर्मल क्षेत्र में नौकरियां बनी हैं। जो नौकरियां गई करके जो प्रचार हो रहा है पूरा झूठा प्रचार है। प्रधानमंत्री जी को हमारे डेलीगेशन ने दिया है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव के बाद उस पर जरूर सभी संबंधित लोगों से चर्चा करेंगे। Karbi Anglong District Health Society Lapen Revised National Tuberculosis Control Program Pen Therepo Inko Rapli Arni Karbi Anglong Alongta Sumindar TB Arni Talondun Sumindar TB Arni Mate Vol TB de Catalon Arni Along Pacheton Dun si Adap Narkeb Rachitima Porpen Difu Health Survey Asai Campaign Kepangjeng Armu Kecheng Kareng Bos Stand Along An Khongwai Dam si Difu Civil Hospital Adung Kedo TB Asai Kam Asai Hemalong Paledam Sumindar TB Arani Aparman Kepado Amayelong Dr. Sanjib Sarangphasa Pen Sumindar TB Catalon Akenang Sot Alam Kachetong Arada Phan Than Pachini Alang Lichuning Surihini la Krenar Kep Aningkan Karbi Anglong Along Kado Kawe Bangsuri Sira Paroi Sira Bangingkora Hini Amunida Phan TB Keso Kelong Ang Tek Teglong Lasong Bong Public Sector Along Bangsuri Sira Bang Pokebra Po Lapen Private Sector Along Bang Trokebra Troxi Amunid Abang Along TB Keso Patinilong Posi Dr. Sarangphasa Ningje Aru World TB Day. There is different theme for TB Day meeting on 24th March 2019. 4 months continuation phase 3 for 6 months. Pining Tere Poachiklo and TB Keso Kelong Atum Bankrit Troxy Loputa Alangli Mayalong Pachini 2 Sumindar TB Arani Catalan Along Dr. Bibhuti Changlari National Health Mission ADPM Media Expert Nursing School Thanbang Lapen ANM GNM Lapen TB Keso Pen Keso Kimi Abangpu Ramsing Terang Chetong Dun Awareness program বিষয়ে ক'লে ইয়াত কি ইনসেন্টিভ আছে টিবি খালে টিবি দাৱাই খালে কি ইনসেন্টিভ গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা দিয়া যায় সেইবিলাকৰ বিষয়ে ক'লে আৰু কেনেকৈ আমি এৱাৰনেছ পাতিব লাগে কি কৰিব লাগে বেমাৰী থাকিলে কি আমি ধৰক তেওঁলোকক বুজাব লাগে সেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হ'ল আমাৰ ব্যক্তিসকল আছিলে আৰু বেমাৰ খাই টিবি দাৱাৰ খাই পেলাই ভাল হোৱা ব্যক্তিও আছিলে তেখেতেও আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে তেওঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে লাহিনৰ পৰা আহিছে তেওঁৰ আমাৰ যিটো মানে চবতকৈ বেছি মানে দামী মেডিচিন যিটো বেটাকুলিন মেডিচিন বুলি কয় সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী অফ কষ্টে 20 লাখ টকাৰ মেডিচিন হয় এইটো টোটেল ডিউৰেশ্যন কোৰ্চটো আৰু কোৰ্চটো সেইটো তেওঁৰ মানে খাই পেলাই কিউৰ্ড হ'ল তেওঁ ফাৰ্ষ্ট পেচেণ্ট ইন কাৰ্বি আংলং আমাৰ
আপুনি হৈ পেলাই যিটো কিয়ৰ হৈছে তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ টিভি বিষয়ে বহুতখিনি কথা তেওঁ ক'লে বৰ ভাল ভাল কথা কৈছে তেওঁ আচ্ছা প্ৰত্যেক বছৰত প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ 1000 ওপৰত হয় এইবাৰো আমাৰ তেনেকৈ 1000 ওপৰত আছে আৰু লগতে MDR টিভিও আছে মানে আপোনাৰ ধৰক মেক্সিমাম আপোনাৰ যিবিলাক বেমাৰী আপোনাৰ আছে তাত আমাৰ কেটাগৰী 1 কেটাগৰী 2 তেনেকৈ থাকে যেনেকৈ কোনো যিবিলাক মানে কেতিয়াও টিবি হোৱা নাই প্ৰথমবাৰ কাৰণে টিবি হৈছে বা যদি আগতে হৈছিলে মেডিচিন যদি খাইছে তেওঁ এমাহতকৈ যদি কম খাইছে তেওঁক আমি নতুন বেমাৰী বুলি ধৰোঁ আৰু যদি আগতে কোনোবাই মেডিচিন খাইছে যিমান পুৰণা নহওক এমাহতকৈ যদি বেছি মেডিচিন খাই পেলাই এৰিছে তেওঁক আমি PT কেছ বুলি মানে প্ৰিভিয়াছলি ট্ৰিটেড কেছ বুলি আমি ধৰোঁ তাৰমানে প্ৰথম এটা হৈছে নতুন কেছ এটা হৈছে প্ৰিভিয়াছলি ট্ৰিটেড কেছ মেক্সিমাম টিবি পেচেণ্টৰ কিমান ভালটো যথেষ্ট ভাল হৈছে MDR পেচেণ্টটো ভাল হৈছে আৰু MDR পেচেণ্টটো মেইনলি আপোনাৰ হৈছে কি যথেষ্ট ব্যয়বহুল মানে বহুত খৰচা হয় এইটো এটা MDR পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো জেনেৰেল MDR হয় তাত আপোনাৰ 3 লাখৰ ওপৰত খৰচা হয় টোটেল মানে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে বিয়াৰ কৰে আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো আমাৰ যিখিনি আমি কনভেনশ্যনেল MDR বুলি কয় এটা হৈছে চৰকাৰ MDR এটা হৈছে কনভেনশ্যনেল MDR যিটো কনভেনশ্যনেল MDR আছিলে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত কিছু পেচেণ্ট আমাৰ ভাল হৈছে আৰু দুজন মৰিছেও লগতে আমাৰ চৰকাৰ MDR যিটো মানে পেচেণ্ট এতিয়া আমাৰ ইয়াত 24 মাৰ্চৰ পৰা যিটো আমাৰ দিছে যোৱা বছৰৰ ইয়াত আমাৰ CBNAT মেচিন বুলি কয় CBNAT মানে কাৰ্টিজ বেছড নিউক্লিক এচিড এম্প্লিফিকেশ্যন টেষ্টিং এই মেচিনৰ দ্বাৰা মানে টিবি বেমাৰী পটককৈ ধৰা পৰা যায় 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মানে বেমাৰ আছে না ধৰা পৰা যায় আৰু তেনেকুৱা বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 17জন মানে খাই আছে বৰ্তমান 17জন মানে খাই আছে আৰু বেৰটা বাংলা পাছি কাংটন পনিগলা দুমি থাকমি কোৰগাংথু